কথা হইলে বড়ই যেহেতু মা পিতাঙ্গ বৈরি তা পেটরে ভুষিবি মুছুরে ওটা পুরোহিত মরিগল অনগতি মহাভারত শুদ্ধি এମିତି କେତେ ପୁରୋହିତ ଅଛି କହଙ୍କର ଆତ୍ମଘୃଣା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବାପା ଆଉ ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଉଡ଼ିଦେ ବଂଶ ଅତି ତପ ରାବଣ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାପା ଏ ନନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୁରେ ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ଛଡ଼ା କେମ୍ପା ମୋ ଛୁଆନୁ ଆଉ ନା ଏ ଛଡ଼ା ବାପ ମୁହଁରେ ଜମା ପିତାଶ୍ରୀ 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 ଏ କେମ୍ପୁଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛି मैं केम्पर राज नोएगा नहीं तेरी झलक सर पे से बल्ली मेरा मगज पर भी कहा बॉयस वाला बसी वॉइस कर और सकाल संध्या जाए तो मेडिसिन खर्च केते होउची तार पर हिसाब रखी तो हिसाब रखिছি आ हिसाब